मैंने नमस्कार पीहू आम फैमिली ब्लॉग साथ कर आज आम चिकेन माटी हांडी स्टाइल चिकेन कौन कही कौन कही माटी चिकेन चलतु हाई से चलतु जा परिवा आनिबा मो झी आज ब्लॉग कर मो झी आज देखेबा आज माटी हांडी चिकेन हबा माटी हांडी चिकेन ना हां चलतु बे जीवा चलतु मो दीदा माटी हांडी चलो तू बाटे चलले आपको देखि बाबा पछे दे आगु पड़े এইটা হচ্ছে ଆମ মেন ରୋଡ୍ এইটা হচ্ছে ଆମ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛ ମେନ୍ ରୋଡ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆମ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ରୋଡ୍ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଗଲି ଆମ ମେନ୍ ରୋଡ୍ଟା ଏଇଟା ଓ ବାବା ଧର ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି देखो 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 बाबा तो उड़ी पड़े जल हे बाबा जा ए बा हम हाट रे पहुंच गलो नै बाबा कह दो नेठी ना टिके बस हाट रे पहुंच गलो चालो टी चिकेन खाइबा नबा चिकेन पीऊ पई कहिसी आ चिकेन टा नै साई गला पर मु देखेबी कोन केम दोची देखि आपण माने चालो ऋतु जिबा कोन कोन सब मिलुची भेराइटी परिबा एपटे टोटल सब परिबा मिलुची हाट रे आ एपटे सब सुकुआ मिलुची सुकुआ एपटे सुकुआ लाइन टोटाल सबू सुकुआ एपटे परिबा चलतु आम किणा कि सरी जाइए हाटर आम बाहर जावा देखो केते सब हाटर सब पड़ी चलतु आम पलैबा घर को चिकेन फिकेन भी किणा सरी जाइए चलतु घर जा घर देखिए सुधा सरी सांग मैंने चिकेन फिकेन सब नहीं जाइए चलतु घर को जा घर गला गोटे देखिए गोटे मस्त करके आज गोटे माटी हांडी चिकेन करिया मु झील कही देखिए चलतु घर गला देखिए सांग मैंने चलतु स्टार्ट करदे मो झील कह माटी हांडी चिकेन खाइब आ वीडियोटा से कर चलतु मुझे माटी हांडी चिकेन नहीं चलतु माटी हांडी आज करिया चिकेनटा केम लाउज पड़ा लाउज देखिए आम बन मो झील खाइब फास्ट क्लास में देखिए ए चलतु चिकेनटा पड़ाई तो गोला गोली मैरिनेट कर रखिदेवा प्याज फ्याज कटाकट करा कटाकट सारा केम बनाऊँ आप देखिए चलतु ए चलतु चिकेन को भल भाव धोई देती कौन करना आम हल्दी सहित लुण लुण हल्दी देखिए काश्मीर चिली भी देदेबा टे काश्मीर चिली पाउडर देदेले आम भल भाव मैरिनेट करदें एमती देखिए कमी मैरिनेट होगा बढ़िया से मैरिनेट होगा केते सुंदर भाव होगा चलते देखिए समय छाड़देवा से भल भाव मिसी जाऊ चलते आम कटाकट कर रेडी कर रेसिपी केम बनाऊँ गोला गोला देखिए चलते रखी रखी समय चलते साग मैंने कड़े तो बसई आगे प्रथम आम आगे आलू भाजदेवा आलू भाजदेवा एकदम सब काटिक रखी कंचा लंका टमाटो धनिया पत्र सहित चिकेन मैरिनेट भल अच्छी किसी आलू काटी आलू भी रखी चलते आगे आलू प्रथम भाजदेवा प्रथम आलू भाजदेवा ए गरम हो कड़े गरम हो आलूटा माटी हांडी भाजी हेनी आम से आगे आलू को आम भाजवा तेल तेल टी गरम हो छाड़ कि समय तेल टी गरम हो गरम हो तेल गरम हो चलो आम आलू को देदेवा आलू की छाड़ी देवा समय आलूटा तेल बड़ा भाजी जाऊ तापर कौन कर देखिए आपने एगला आलू टी भाजी गला आलू भाजी गला आलू दाम कम लेना लुण दे देती सहित हल्दी दे देनी आलू देखा तो किसी छाड़देवा देखो गोटे बड़ माटी हांडी नहीं
ଏବେ ବଡ଼ ମାଠିଆଟି ଆଜି କାହିଁକିନା ଚିକେନ୍ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଠିଆଟି ଅଛି ଛୋଟ ମାଠିଆଟି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଡାଲମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏଇଥିରେ ଆଜି କରିବାନି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ପରିମାଣ କରୁଛି ଏଇଠି ଆମେ କରିବା ବଡ଼ଟାରେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଥୋଇଦେବା ଡାଲମା ହୁଏ ଏଇଥିରେ ନନଭେଜ୍ ଉପରେ ହେବ ସାଧା ହୁଏ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ଅଣ୍ଡାରେ ଭଲ ଭାଜି ହେଇଯିବ ତାପରେ କରିବା ଏବେ ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ଏବେ ବସାଇଦେବା ଏବେ ହାଣ୍ଡି ବସା ହେଇଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହାଣ୍ଡି ତ ଅଲରେଡ଼ି ବସାଇ ଦେଇଛି ହାଣ୍ଡି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟା ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇବ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଦିଆହେଇଛି ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ କିଛି ସମୟ ଏବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସବୁ ଆମେ ଏକାଥରେ ମିଶିକି ତାতে ଦେଇ ଦେଇଛେ ଦେଖେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କାଠ ମସଲା ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପକେଇଛି ଏକାଥରେ ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ସମୟ ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏମିତି ସେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉଛି ପିଆଜଟା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ତାଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ସେ ଟିକେ ଭଲ କି ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମସଲା ଆଇଟମ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏବେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଅଳ୍ପ କି ଲୁଣ ଦେବା କାହିଁକିନା ପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଦେବା ଏସବୁ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା ମିଶା ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତା କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଯାଉ ତାକୁ କଷି ହେଇଯାଉ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଗଲାଣି ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲୁ ଏଥିରେ ଆମର ରହିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଲେ କାହିଁକିନା ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ହୁଏ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ କଷି ଦେବୁ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଯାଉ ଏବେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତା ଦେହରେ ଆମେ ବାକି ରହିଗଲା ଟମାଟୋ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ଏ ଧଣିଆ କିଛି ରହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା ତା ଦେହରେ
देखिले टमाटर के मिसेगला तादरे ଏବେ ଟମାଟୋ ତା ଦେହରେ ହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା ସିମ୍ କରିବା ତା ଢାଙ୍କଣ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ ତା ଦେହରେ ଭଲ ହେଇଯାଉ ଆଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବେ ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ବି ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟମାଟୋ ବି ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଚିକେନକୁ ଦେଇଦେବା ତା ଦେହରେ ଏବେ ତା ଚିକେନ ଦେଇଦେବା चिकेन को भल भाव मिसई देवा एमती चिकेन को भल भाव मिसई देले कौन करें ना तब सिम करके ढांकण देदेबा चिकेन टा किस समय सीझी जाऊ आउ जाऊ हो सारा पर आम नेक्स्ट पानी देवा तादरे एबे देखिबा चलंतु भल भाव हम जो टमाटो देथिले आ जो चिकेन देथिले जो मसला थिला तादर पानी केते भाई हेची देखंतु केबे पानी गुरा बाहरची आ ऑलरेडी हेई गलानी इटी सीजी आसिलानी पानी भी टिके भारी गलानी किछि किछि पानी देदरे एबे कोन करे ना तादर हमें आलू दे देबा जो रखि देबा आलू से आलू केबे तादर दे देबा देखंतु आलू भी दिया हे गला एबे भल आलू भी दासन भल मैरिनेट कर दबा कौन करिया ता सहित टिके पानी की जो आलू रखुले हम से पानी एते धोई देकी एबे टिके तादे दे देबा एबे देखिले पानी टे दे देले एबे अंदर पानी दिया हे गला एबे कौन करे ना जेतक सब धनिया पत्र थिले सब एबे तादर हमें सब दे देबा एबे धनिया पत्र दिया हे गला ता सहित आउ टिके चिकेन मसला टिके दे देबा एबे देखले टोटल एम तो करे दो टिके एबे तरकारी हमर पूरा ऑलरेडी कंप्लीट हे गला माटी एंड चिकेन टा देखले सामान केमते बना हला एबे ढांकन टा दे देकी हम टिके स्लो फ्लेम में देबो छाड़ देबा ऑलरेडी कंप्लीट हे साला परे मु आपन देखेबी ऑलरेडी सरी गला प्रोसेस सब सरी गला हे साला परे मु बंद कर देबी आपन देखेबी देखिबे एबे सांग माने देखियो चलंतु ऑलरेडी कंप्लीट हे सालानी आ केमती मस्त दिसुजी बॉयल भी हे गलानी देखिबा केते सिझी लानी सिझी गलानी आ टिके टिके हबो आलू भी सिझी गलानी देखले सा माने मटन चिकेन टा केनतेला ता झोल भी केन मस्त अछि देखो कि बैक कैमरा करके एबे कोन ना बंद कर दवा ऑलरेडी हे गलानी एबे देखले सांग माने ऑलरेडी कंप्लीट हे गला आ मटन चिकेन टा मु देखौ जी टिके देखंतु केते मस्त भाबे लागुची आ केते सुंदर हेची आ खाया पे भी बहुत बढ़िया लगे कहीं मो झील कहला बाबा चिकेन करने मटन चिकेन देखिले केते सुंदर लगुच पूरा मटन भाई लगुच ए चलतु आ देखिले केमती लगला बंद बंद कर देछि ऑलरेडी आ कहीं गरम होती से ऑटोमेटिक देखु निया ना कि फुटुची कहीं मटन टा ना गरमटा अच्छी छा ऑटोमेटिक फुटुची कि तले गैस बंद हो जाए कि फुटुची केमी देखिले चलो सांग मैंने ए ढांकन देदेबा बाबा किसी कथा पचार मुझे कथा कहि सारे बाबा कही बाबा करदे भिडियोटा केमी लगे भिडियोटा केमी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे कमेंट करेंगे केमी बाबा किसी आपको कहना चाहते मु कौन कहि मो झील कहला मटन चिकेन ना मटन चिकेन मो झील कहला खायापी चलते मटन चिकेन कंप्लीट होगा मुझे आपको शेष करदेवी चलो देखा है नहीं सांग मैंने मटन चिकेन देखले ऑलरेडी कंप्लीट कर देली आ को भलिया कली केमत कली आपन देखले आ वीडियोटा सामान केमत लागला मतामत देबे वीडियोटा कर लागले लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलेनी झाळे पूरा गाधी भूलेनी आ मुझे कहला बाबा मो ब्लॉगटा जी आरंभ करथला मु शेष करछि काने मुझे कहला बाबा जी मटन चिकेन खाइ बोली की फर्स्ट क्लास में आपन देखुतले निश्चय नेक्स्ट ब्लॉग देखबे अपेक्षा करते नमस्कार बाय बाय सी यू पुन देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग रे अपेक्षा